शंभू गात खोलुची शंभू गात को खोलुचु हाय फ्रेंड तो देखी पार्थे शंभू बाबू ये बसिक गात खोलुची कहीं आमर बाउंश भांगी जाइए बाउंश आमर पेंट सार्ट हरिका सुखा जाए सेठी आदि बाबू बसिक गोटे गात खोलिक बाउंश पोतुची तो सांग मैंने देखिपे शंभू बाबू पूरा कम जोरसोर लगी बड़ गात भी खोली सारे शंभू बाबू बड़ गात खोलदेल हाँ हाय फ्रेंड तो मत आदि सब शाबल दौना खोलिया तो निजे गात खोलुचे मत दौना कहते आम गात खोलू तुम बापा बसिक देख तो सांग मैंने देखिपे छोट पिला दी जन लगी बहुत सरदार कम कर तो गात खोली पार्टी ना चलो देखिए आदि मत ए तुम जाओ आउ तुम खोली पार पेंट सार्ट सब जगह धूली हो जा गाधी सारू ना धूल ना कहले कथा कहीं मन दी जन दी जन दी भाई माट लगुच गात खोलिया किए खोल दी जन माट लगे कौन गात खोली हम जड़े खोल जड़े माटी काढ़ दीटा शाबल केमी गोटे गात खोल हम माट कहीं माटी काढ़ फाइनाली काम सरीगला बाउंश पता होगला तार बंधा होगला तो फाइनाली आज आमर माछ तरकारी पिना रांधि तो देखा कौन कमी शंभूर फेवरेट माछ तो माछ बास्नार देखिए आसीगला बिलेई फुसन ओ हे काली फुसन आम आइलानी पड़े जाऊ चिंगुई माछ आमर को चिंगुड़ी है आज चूना माछ बड़ माछ सब मिसिकी तरकारी कहीं आमर आ 3 दिन पर यज्ञ आरंभ हम तो आइंष खाई हेनी आज हूँ शेष आज आइंष खाईदे आइंष खाई हेनी आदि बाबू कुआड़े जाइए एवं आइले घर को आदि बाबू खाइबनी आदि बाबू भोक ना तो ये खाइबा स्टार्ट हो शंभूर कि स्टाइल खाद्य शंभू कौ स्टाइल खाद्य शंभू बाबू कौ स्टाइल खाद्य शंभू बाबू शंभू को खोईदेले सब भल केमी एमी खाना खाओ आज पिना हिंदी बोलचे खाना खाओ आगे माछ दौनु आज को एते लेट हैला दीपावली बजार प्रबल भिड़ हाट लगी से परिया किना समय लगे आसी पहुँचली रास्ता घाट प्रबल जाम तो ये देखुनु माने काली दीपावली जहाँ जहाँ कहलु परिया पतर से परिया पतर आई ना देख खेल बाबू हाट में बाण आनी सब बाण रसुण बाण सब ये आ सब कौन कलु कि देखानी के बाण आदि नना नहीं गला गोटा फुटे देखानी केमी रसुण बाण फुटा पकई देखानी तो सांग मान देखी पारे आदि शंभू आदि तो बाण आनी ना शंभू आनी रसुण बाण शंभू रसुण बाण फुटे देखेब ये पका घरे पका आगुटे आगुटे बढ़िया फुटुच रसुण बाण शंभूर फेवरेट रसुण बाण भल लगे फुटा ने से सीधा सीटी पका कुआड़े बाण फुटौ फुटुना फुटे पारनी बिना देखनी जहाँ जहाँ कही सब परिया पतर आई ना ना शंभू बाबू तार आज दिवाली करदेबू ना काली की दिवाली करूनी कि आज सब बाण फुटे देबू हाँ
ଶମ୍ଭୁର ବାଣ ଇରି ରସୁଣ ବାଣ ଫାଟିଗଲା। ପିନା ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆଇଛି ନା? ଆଉ କୋଉଟା ରହିଗଲା? ଆଉ କ'ଣ ଆସିଥାନ୍ତା? ଯାହା ଯାହା ତ କହିଥିଲୁ ସେଇଆ ସେ ଆଇଛି। ହଁ ଯାହା ତ ଲେଖିଥିଲୁ ସେ ଆଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହରିହାଟ ପଡ଼ିଆରେ 1008 କୁଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞର ଚାରିକର ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଯାଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଶୋ ବି ହେଇଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଖିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଲା। ତ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଖିଣି ଅଛି ହରିହାଟ ପଡ଼ିଆ ମଠରେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏବେ ବର୍ଷା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇଖିଣି ପାଲ ଘୋରାଘୋରି କଲୁ। ତ କଥାରେ ଅଛି ଭଗବାନ ନୀଳା ନ ଲାଗିଲେ କେଉଁ କାମ କେମିତି ହୁଏ ନା। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ତ କମ୍ ହେଇକି ଗଲା, କାହିଁକିନା ଯଦି ବର୍ଷା ଜୋର ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକିନା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ବୃଥାରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତମାନେ ମିଶିକି ଏଇ କାମ ସବୁ କଲୁ ଏବେ। ତ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ନ ଲାଗିଲେ କେହି କାମ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର 22 ତାରିଖରୁ ହରିହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। 22 ତାରିଖରୁ ପୁରୀରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆସିବ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆସିବ। ତାପରେ ଆମର 23 ତାରିଖରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରୁ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକି ବି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ 1008 କୁଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯାଉ ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ହେଇକି ଛାଡ଼ିଗଲା, କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଭଲରେ କାମ ହେଇଯାଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 22ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 30 ତାରିଖ ଯାକେ। ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବି ହରିହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ, ଯଜ୍ଞରେ ବି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲେଣି। ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଟୋଟାଲ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି ଲାଗିଲା, କାମ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ କରିକି, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଏତେ ବାଟ କାମ ଆଗେଇ ଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଡୋରି ଲାଗିକି ବି ହେଇଛି।